जय जगन्नाथ। ओडिशा 365 यूट्यूब चैनल को जगन्नाथ प्रेमी भक्त मान को अभिनंदन स्वागत। महाप्रभुंकर अनुभूति भक्त मान सहित लीला आम मैंने शुणु थाए। यह महाप्रभु इच्छा आम शुणु थाए। महाप्रभु न चाहिए आम शुणी पार न से निश्चित भाव में ये यूट्यूब चैनल कर्मकर्ता को धन्यवाद देवा जे अगणित भक्त माने महाप्रभुंकर अनुभूति शुणापी व्याकुल थिला बेले ओडिशा 365 चैनल से व्याकुलता को लाघव करने प्रचेषा करुच्ची। महाप्रभु कथार प्रचार प्रसार होउची। महाप्रभु तक भक्त मान सहित लीला करती। प्रत्येक ओडियांकर महाप्रभु सहित अनुभूति रही कार अल्प कार बेसी किंतु महाप्रभु तो भक्त मान को रक्षा करने भक्त मानकर मनोवांछा पूर्ण करने भक्त मानकर स्वच्छंद जीवन यापन सर्वोपरि भक्त मान को सुख देवाई महाप्रभु सबुले प्रस्तुत थिला बेले भक्त मध्य महाप्रभुंकर गुणगान करने सेवा करने प्रचार प्रसार करने चेष्टित थांती। समग्र विश्वर जे नियंता लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जे जगतरनाथ जगन्नाथ ही ना पाई तो आज 270टा देश में रथयात्रा होची। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जदि कि विदेश में पचारूँ कहा रथयात्रा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स स्वतः लोक मुंड झुकी जाऊँगी कारण लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स अन्य कहीं नुहति केवल आम जगन्नाथ है। एवं ये जगन्नाथ आमर जगन्नाथ महाप्रभु को आम प्रत्येक ओडिया मैंने भल पाती अंतरस्थ भल पाती तार प्रमाण होची जे आजिर महाप्रभु पाखे ओडियांकर से हाथ टेका से नाच से कांद से अभिमान से राग से गाड़ी यही हूँ तार प्रमाण। आम आज जन भक्त विषय आलोचना करवा जन अवसर प्राप्त शिक्षक ना हूँ वेणुधर साहू। ये वेणुधर साहू जी आमर शिक्षक जन रिटायर्ड टीचर जड़े सी गोटे आश्रम जदिव तक परिवार अच्छी किंतु सी अवसर पर गोटे आश्रम जीवन यापन कर महाप्रभु जगन्नाथ को इष्ट मन करी जगन्नाथ को शरणागत होई से गोटे सुंदर आश्रमटे करिसेंती। से आश्रमटा हूँ भद्रक रास्तार जो हदगड़ गला बेलू छेनापल्ली छक पड़ो से पाखापाखि सी गोटे आश्रम करिसेंती। से आश्रम सी रुहंती एवं सबुले सात्विक भोजन सहित भगवान गुणगान कर। किछि वर्ष तले से आश्रम परिसर में फूल फल गछ लगेबार मानसिकतार से आसिले भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आसबार कारण कौन ना नखरा छकरे बहुत गुड़े गछ बिक्री गोटे फार्मटे अच्छी नर्सरी फार्मटे से गछ बिक्री करे एवं से केदारगौरी पाक आसा प्रसिद्धांत नहीं कारण से गछ ने किसी सजना मंजी ने एमती चिंता करी से मोटरसाइकेल घर बाहर मोटरसाइकेल भद्रक आसिले भद्रक तक संपर्क अच्छे खाई पी सारिकी से बाहर कहले मु नखरा जाऊँगी आठू गछ आनी से गछ आनी फेरबे से गले नखरा जाइए जे जो किणती नर्सरी सी कौन कले बैग देदेले कहले मो बैग नहीं जाओ 25टा गछ जो गछ नवा कथा तालिका भी देदेले कहले गछ गुड़िक तुम्हें पैक कर रेडी कर दियो मु आसूची नेबी से कहले आप शीघ्र आसा दरकार अच्छे आम बंद बंद कर पलैबू ना ठीक अच्छे मुझे केदारगौर जाऊँगी केदारगौर पलि आसबि नखरा छकरू चले एबारे रेडी करदे कर चले केदारगौरी केदारगौरी कि आवश्यक जिनपतर जहाँ किणाकिणी मंजी गछ किणाकिणी किणाकिणी से कले किणाकिणी एठिक आसिले एठिक आसला 25टा गछ बंधा हो जाए गोटे गोटे गचर मटी लगी प्राय गोटे गोटे गचर ओजन 4-5 किलो हम 25टा गछ वाला क्विंटाल डे सारा तेणु सब कौन परिस्थिति से नर्सरी फार्म कर्मचारी मान धरी भल कर बंधाबंधी करी सबू जाक जिते गुड़े बैग थिला मोटरसाइकेल पूरा सुंदर टाइट कर बंधाबंधी कले 5:30 बेलू बाहर शीत दिन कोहला पाग अच्छी शीघ्र संध्या 5:30 मान संध्या मोटरसाइकेल 20-25 फीट धीरे 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 आसिले गला तो बाटे आसबे से बाटे पानी कोईले आ 3-4 किलोमीटर अच्छी सी मोटरसाइकेल जाऊँगी हठात गोटे विराट गोटे गात प्राय 10 फुट खाल
ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କାମ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଖାଲ ଫାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଗଲାବେଳକୁ ନଥିଲା ବା ଗଲାବେଳକୁ ତ ଏପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେପଟେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ରାତି ସେତେବେଳକୁ 9:30, କାରଣ 5:30ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 9ଟା ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ନଖରା ଛକରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପାଣି କୋଇଲି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ସମୟ ଅନୁମାନ, ସେ ତ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିନାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଖାଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ଗଳିଲେ ସେ ନିଜେ କି ବିଲରେ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉଜିଲା ବେଳେ କାନ୍ଥକୁ ରହିଗଲା, ସିଏ ପଡ଼ିଲେ ବିଲରେ। ଉପାୟ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜନମାନ ଶୂନ୍ୟ, ଖାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ସେ ଯେଉଁ ଖାଲକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦଟାକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଲିବ ଯାଇପାରୁଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କି ଯାଉନି, ସେପଟେ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଏ ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଗୁଡ଼ୁରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି କି ଖାଲ ଅଛି ବୋଲି, ଗଳି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ବି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ନିରୁପାୟ ହେଇ, ନିରାଶ ହେଇ, ହତାଶ ହୋଇ ସେ ଝାଳରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗରମ ଲାଗିଗଲାଣି, କ'ଣ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି? ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାର୍ ଯିଏ ବେଣୁଧର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଦିନ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଭାବନ୍ତି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଏ ଅବସ୍ଥା ମୋର କାହିଁକି ହେଲା? ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବିଚାର। ଏଣେ ତ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ରାତି 9ଟା, କୋହଲୁଆ ପାଗ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ିଲା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ମୁଁ 10 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗଳିଛି, ମୋଟରସାଇକେଲ ନଥିବ, ଏବେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। କଟକ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସୁଜୁକି ସମରାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୁବକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ତ ବନ୍ଦ, ସେ ଯୁବକମାନେ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ବି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସି ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଟକେଇ ଦେଇକି ସେ ଖାଲକୁ ଆସି ଚାହିଁକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ନା ମୋର କିଛି ହେଇନି। ନା କ'ଣ କିଛି ହେଇନି? ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲରୁ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କିଛି ହେଇନି? ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉ ଯାଇଛି। ଇଏ ତ ବିକଳ ହେଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ଦାତା ଦୈବ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାତି 9ଟା, ପାଣି କୋଇଲି ପାଖ, କାଲୁଆ ପାଗ, ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁ ରୋଡ଼କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଛି, ଇଏ ତ ସିଧା ଆସିକି ଗଳି ପଡ଼ିଲେଣି। ୟାଙ୍କର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିବେ? ବିକଳ ହେଇ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୁବକ ଖାଲି ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯେ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଉଠେଇବା। 10 ଫୁଟ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲଟି, ବେଣୁବାବୁ ଆମର ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦିନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଭାବରେ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୁବକ, ଜଣେ ତଳକୁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇକି ରହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଉପରେ ରହିଲା, ହଠାତ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉଠିକିଣି ଉପରେ ଥୋଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଦେଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଉଠେଇଲେ, ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୋଛାପୋଛି କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଖାଲି କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ କିଛି ହେବନି, ଯେ ମୋଟରସାଇକେଲ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବସ୍ ଟିକେ କିକ୍ ମାରିଲେ, ମୋଟରସାଇକେଲ କିକ୍ ମାରି ହଠାତ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏତେ ତଳକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, କିଛି ଖରାପ ହେଇନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରୁ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମର ବେଣୁବାବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ବସିଲେ, ସେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ବସିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ବାଁପଟେ ଚା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଲା। ବେଣୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଘଟଗାଁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ତ ସେଇଆଡ଼େ ଯିବେ। ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଆଡ଼େ ଯିବି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଚା ପିଆଇଲେ, ପିଆଇକିନା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଇଏ ପଚାରେ ବାବୁ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ନା ଆମେ ଘଟଗାଁ ଯାଉଥିଲୁ। ନା ଆପଣ ଅଟକିଲେ? ନା ଆମକୁ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଟକିଗଲୁ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଚା ପିଇଲେ, ପୁଣି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସିଲେ, କହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମୋଟରସାଇକେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ନା 25-30 କିଲୋମିଟରରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛୁ ତୁମେ ଆସ। ଏମାନେ ଗଲେ, ପାଣି କୋଇଲିଠାରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝରରୁ ଆଗେଇଲେ, କେଉଁଝର ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ନାହିଁ। ଡାକ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ତୁମ କୁଆଡ଼େ କିଏ ଅଛ ଆସ। ଆଉ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେ ଯୁବକ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ, ସେ 2 ଜଣ ଯୁବକ କିଏ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଏଇ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା।
महाप्रभु तो भक्त को उद्धार करने भक्त को रक्षा करने भक्त को कृपा करने कौन जो नक पारती महाप्रभु जानती से तो ओडिया महाप्रभु को एत भल पाई जाए ना सबुथ महाप्रभु की से साक्षी करता है महाप्रभु को पक्ष करता है मान कले महाप्रभु पाखे गाड़ी देले महाप्रभु पाखे अभिमान कले महाप्रभु पाखे आनंद हेले महाप्रभु पाखे जहाँ कर महाप्रभु करुँच ये विश्वास ओडियार अच्छे खाले पड़जा दुई जन अचिन्ह युवक आसवा उद्धार करवा भल साहस दे नवा ये सब महाप्रभु को लीला ता न तो से दिन से पड़ी था उठी पार न था मोटरसाइकेल काढ़ी पार न था कौन कर आज भी से कथा कहला बेले से आश्चर्य होती कहते किए से युवक जो जो युवक राति 9टा पर आसी मत खालू उठेले कारण मु तो खाली पड़ी देखी पार ना से जानले किमिति मु तो डाक पकाउनी मोटरसाइकेल तो तले मु तो तले ऊपर तो खाल से तो सियाड़ू आसुँच से तो बाईपास डाण बुलिक पलि जा कथा जो रोड चिन्ह होती जो रास्ता बंद हो डाइवर्ट कर डाइवर्सन दिखाई से चल जा कथा ये सीधा रास्ता कहीं ये हूँ महाप्रभु माया ये महाप्रभु तो भक्त को रक्षा करने ये कौन न पारती से दिन से घटना वेणुधर साहू आज भी अच्छा से कहला बेले तो लोम टांकुरी उठे कांदी पकाती कहते महाप्रभु आप मत एत विपद उद्धार कर कौन दे से निजी को न्यून मान कर दिखती कारण महाप्रभु कृपा एत अधिक हो जाए से महाप्रभु को एत श्रेय दिखती जे निजी को तुच्छ कर दिखती ये भक्तर लक्षण भक्तर लक्षण निज तुच्छ करवा प्रभु को श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करवा से ओडिया माने महाप्रभु को आम मुंडे बसई थाए आम घरे गाईटे क्षीर देले पठाऊ थाए नड़िया गछ नड़ियाटी हेले पठाऊ थाए झीटी बाहर दर्शन करने कहू थाए एवं झीटे बाहागर पुओ झील को बाहागर तो निमंत्रण करुए सत्य जिन बंधु बांधव आम धरी नहीं थाए से आम घर लोक बह जावाक तो बाहागर को जेको उत्सव को जावाई आम तो अनुरोध करें यही तो हूँ महाप्रभु अस्मिता से तो ओडिया महाप्रभु छाड़ी पारुनी कि महाप्रभु तो ओडिया को छाड़ी पारना आज महाप्रभु कथा पढ़ले ओडिया स्वतः दी हाथ को टेकी दिए पाठ स्वतः बाहरी पड़े जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।